ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2023-24 ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି 215ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏବଂ 136ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ତେବେ ରାମ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂକେତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 216, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 516, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 615 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 215 ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାମ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। 215 ଅର୍ଥ କ'ଣ? 215 ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ତେଣୁ 2ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 2ର ମୂଲ୍ୟ ରାମ, 1ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଇଜ୍ ଏବଂ 5ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଗୁଡ୍। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 136 ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୋଜ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ରୋଜ୍ 1ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏଠି 1ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ? ରୋଜ୍। ଏଠି 1ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲାବେଳେ? ଇଜ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି 1ର ମୂଲ୍ୟ ରୋଜ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ 3ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି? ଇଜ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ 6ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତେଣୁ ଇଏ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଆଧରୁ ଅପସନ୍ ହେବ ଯେ ଡିର ଉତ୍ତର ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି 1ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ଇଜ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି 1ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଏବଂ ଏଠି 3ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଇଜ୍। ତେଣୁ ସମାନ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ। 82 ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 0, ଅପସନ୍ 2 ଦେଇଛି 2, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି -2 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି -4। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ହେଇଥିବ ମୌଳିକ, ସେ କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 2 ହେଲା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 2 ଅଟେ। 23 ପ୍ରଶ୍ନ, 1ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 0, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 1, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 2 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 3। ତ ପିଲାମାନେ 1ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 1ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଛି, 3 ଅଛି। 2 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 3 ଏକ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କି? ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? 1ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଆଉ ଅପସନ୍ କିଛି ଅଛି କି? 2 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 3 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 0 ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଦୌ ନାହିଁ। 84 ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ଆମେରିକା ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଡଲାର, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ୟୁରୋ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଫ୍ରାଙ୍କ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଦିନାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମେରିକା ହେଉଛି କ'ଣ? ଡଲାର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 85 ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 12 ଏବଂ ଗସାଗୁ ହେଉଛି 6, ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 2, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 3, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 4 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 6। ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 12 ଏବଂ ଗସାଗୁ 6 ହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚୟ 6 ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 6। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 6 12ର ଯଦି ଆମେ 6 12 ନେବା ତା ଲସାଗୁ କେତେ? 6 କଟିଲେ 6 6 6 ଦିନ 12, ଲସାଗୁ ହେଲା କେତେ? 6 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣ 2 କେତେ ହେଉଛି? 12 ହେଉଛି। ଗସାଗୁ କେତେ ହେଉଛି? 6 ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 6 12 ମଧ୍ୟ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ନିଶ୍ଚୟ 6। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 12। ଦେଇଛି କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? କିନ୍ତୁ 6 ହେବ। 86 ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅମୃତସର, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଲୁଧିଆନା, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଜୟପୁର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହରିୟାଣା ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ପଞ୍ଜାବ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। 88 ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ୍ସର ପୁଅର ଝିଅ ଯଦି ୱାଇର ଭଉଣୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ୍ସ ୱାଇର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁଅ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଅଜା, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନାତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଝିଆରୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅଜା। ଏକ୍ସ ୱାଇର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜା ହେବ। 89 ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏ ଇ ଆଇ ଏମ୍ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ୟୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଓ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କ୍ୟୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ୱାଇ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଏ ଏଠି ଇ ଦେଇଛି। ଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1, ଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 5। ତେଣୁ କେତେ ବଢ଼ିଗଲା? 4 ବଢ଼ିଲା।
एवं आई मूल्य केते 9 केते पड़ा पुणी 4 पड़ा तार अर्थ 1 रु 5 4 बढ़ुची 5 रु 9 4 बढ़ुची तेणु 9 रु 4 मूल्य केते 9 4 13 तेणु एम मूल्य ऑटोमेटिक 13 ही अच्छी एम मूल्य केते 13 तेणु 13 4 मिसे 13 4 केते 17 तेणु 17 ये कार मूल्य हम क्यू रो मूल्य 17 कारण ओ रो मूल्य 15 पी रो मूल्य 16 क्यू रो मूल्य केते 17 तेणु 17 माने आर उत्तर केते हम क्यू ऑप्शन सी हो ठीक उत्तर। 90 नंबर प्रश्न 1 8 64 121 मध्य असंपर्कित संख्याटी डैश ऑप्शन ए देछि 1 ऑप्शन बी देछि 8 ऑप्शन सी देछि 64 और ऑप्शन डी देछि 121 आ ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी 121 किमि थला पिला मन देखो एटी 1 देछि एटी 8 देछि एटी 64 देछि हंगे ना एटी 121 देछि देखो 1 1 रो यदि घन नहीं जिबा तार मूल्य केते 1 तेणु 8 अच्छी 8 मान कार घन 2 रो घन 2 की 3 थर गुणले केते हम 8 हम से भली 4 की 3 थर गुणले 4 रो क्यू बा 4 रो घन केते 4 गुण 4 गुण 4 केते हला 64 किंतु 121 कार घन 11 वर्ग हला 121 किंतु घन नहीं अलगा किए 121 तेणु ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर। 91 नंबर प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर 1 3 5 7 11 डैश दिखाई ऑप्शन ए देछि 15 ऑप्शन बी देछि 17 ऑप्शन सी देछि 14 और ऑप्शन डी देछि 19 पिलान प्रश्न कौन देछि एटी 1 अछि एटी 3 अछि एटी 5 अछि 7 अछि 11 अछि 13 अछि पिलान सब कौन की संख्या सब मौलिक संख्या देखो पिला माने 1 3 ये मौलिक संख्या 5 मतलब मौलिक 7 मौलिक 11 मौलिक 13 मौलिक संख्या 13 पर केते मौलिक संख्या अछि 14 कौन यौगिक 15 यौगिक 16 यौगिक 17 है मौलिक तेणु ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर 17 मौलिक कारण मौलिक संख्या कहते जो संख्या दुईटी मात्र गणना कर एक और से संख्या निजे से मौलिक संख्या ये ऑप्शन कौन ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर 17। 92 नंबर प्रश्न त्रिभुज प्रिजिम से हीपरी वर्ग क्षेत्र कौन है ऑप्शन ए देछि आयतघन ऑप्शन बी देछि समघन ऑप्शन सी देछि गोलक एवं ऑप्शन डी देछि पिरामिड ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी समघन जब त्रिभुज प्रिजिम होई परियो वर्ग चित्र समघनाकार वस्तु बा समघन होई परियो आयत चित्र हेतिले आयतघन होई परियो। 93 नंबर प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर सी ई एच एल एवं डैश ऑप्शन ए देछि ओ ऑप्शन बी देछि पी ऑप्शन सी देछि क्यू एवं ऑप्शन डी देछि आर पिला देखो एटी कते देछि सी देछि एटी केते देछि ई एटी एच एल देखो पिला माने सी रो मूल्य केते 3 ई रो मूल्य केते 5 एच रो मूल्य 8 एवं एल रो मूल्य केते 12 देखो पिला माने एठी 3 रु 5 केते पड़ला डिफरेंस 2 पड़ला एठी 5 रु 8 केते पड़ला 3 पड़ला एठी 8 रु 12 केते पड़ला 4 पड़ला तेणु 12 रु केते बढ़ी जीवो 12 5 बढ़ी जीवो 12 5 मिश्र केते 17 17 मूल्य केते क्यू ऑप्शन सी ठीक उत्तर क्यू। 94 नंबर प्रश्न जदि डी ओ जी डग को संकेत रे WLT लिखा जाए तेबे HEN हेन को संकेत रे कौन लिखा जाए ऑप्शन ए GHT ऑप्शन बी THG ऑप्शन सी SVM एवं ऑप्शन डी VSM ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी SVM। 95 नंबर प्रश्न धला जेपरी शांत से लाल कौन है ऑप्शन ए देछि हिंसा ऑप्शन बी देछि क्रोध ऑप्शन सी देछि गर्व एवं ऑप्शन डी देछि अहंकार ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी क्रोध। 96 नंबर प्रश्न डग पपी से परी कैट कौन है ऑप्शन ए देछि काफ ऑप्शन बी देछि कल्ट ऑप्शन सी देछि किटेन एवं ऑप्शन डी देछि कप। 97 नंबर प्रश्न पे देखो त्रिभुजाकार ये कौन वर्गाकार विशिष्ट बा
यहाँ त्रिभुजाकार ये चतुर्भुजाकार ये पंचभुजाकार ना कौन कारण यार 5टी भुज 5टी बाहु अच्छी ये केते हम 3 3 4 5 ये ऑटोमेटिक 6 हम तेनाली 6 मान 6 षडभुज अच्छी कि 1 2 3 4 5 6 तेनाली ऑप्शन ए ठीक उत्तर षडभुज। 98 नंबर प्रश्न जदि ए जेड बी वाई सी एक्स हुए तेबे जे कौन है? ऑप्शन ए देछि भी, ऑप्शन बी देछि डब्ल्यू, ऑप्शन सी देछि पी एवं ऑप्शन डी देछि क्यू। पिला देख ए रो मूल्य केते? ए रो मूल्य जेड है, बी रो मूल्य केते? वाई, सी रो मूल्य एक्स, से जे रो मूल्य कौन है? जे रो मूल्य ऑप्शन डी क्यू है। ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर क्यू। 99 नंबर प्रश्न वृत्त गोलक से आयत चित्र डैश। ऑप्शन ए दीजिए आयतघन, ऑप्शन बी दीजिए समघन, ऑप्शन सी दीजिए ट्रापिजियम एवं ऑप्शन डी दीजिए टेट्राहेड्रन। ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए आयतघन। जेपरि वृत्त गोलक से आयत चित्र कौन हम? आयतघन। सन प्रश्न गोटे धाड़ी रे थिबा किछि पिलांकु बामरु गणिले राम 5मतम स्थान और डाहाणु गणिले 18तम स्थान रे रुहे तेबे धाड़ी रे केते जन पिला अछंती? ऑप्शन ए देछि 33, ऑप्शन बी देछि 32, ऑप्शन सी देछि 34 एवं ऑप्शन डी देछि 31। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन बी 32। तेन धाड़ी रे 32 जन पिला अछंती।